سلام زخبركم تخاطات إكزودس ميديا كم ياللكم سلامكم بزح لومي ناب حنتي ناي حجر غريخ فلتن صبقتن ناي غريخ ايكونيك زغونت بوتا اويا the Pearl of Santorini من اباو غعزو خنقبرينا نزا ناي فاكيشن بوتا كامول عالم بزح سب كبصحا زهنطيا سسلو زغونت كسا موداتا تخاطتلني كطموكم يا اويا سانتوريني اب دوباوي معرب ناي بحري ايشانسي اب قدمي اشحات عامتات زغاطمه ساتو غمرا استفطرت كتما سانتوريني اب لعليا دسيت اب لعليا تركب كاب صفح بحر خا 121 متر براخلوا ويا سانتوريني فلوت كاب زغبرا استفلالي نغير الله التحاده قدامي كلهم ابايتا بصعد حبر استلخيو يوم كاله دما فلي زبله سماوي غلات زلو ጥንታዊ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከም ዘሎ ንሱፍሉ ይገብራ ካልእ ድማ ትንፋስ ዝህብን ኣደናቀ ነገርን ከኣኒ ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ዘለዋ ፍሉይ መልክዕ በዚ ድማ ትፍለጥ ኣብ ግዜ ፀልማት ካብቲ ጻዕዳ ዝሕብሮም ህንፃታት ዝወፅ መብራህቲ ወይ ለይቲ ምስተወልዐ ክትገልጾ ዝጸግም መልክዕ ዘለዋ ፍሉይ መልክዕና experience ንምግባር ናይ እሽያ ባሕሪ ድማ ኣብ ማእከላን ዘሎ ቅድመ ኣሽሓት ዓመታት ብእሳተ ገሞራ ምኽንያት ዝተፈጥራ ደሴታትን ዘለዋ ኣደናቂ ትርኢትን ንምርኣይ ኣብ ግዜ ምሸት ኩሎም እቶም ቱሪስት ወይ ድማ በጻሕቲ ካብ መደቀሲኦምን ካብ ዝዘናግዕሉ ቦታን ወፂኦም ናብ ደገ ንምውፃእ ብሕብረት ነቲ ኣብ መላእ ዓለም እትፍለጠሉ ፀሓይ ዕራርቦ ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ዘለዋ ፅባቐ ከም ዝትሪእዎ ንኽሪኡ ብምሉኦም ካብ መደቀሲኦምን ካብ ዝዘናግዕሎም ቦታን ወፂኦም ብሓንሳብ ኮይኖም ድማ ነዚ ፅባቐ ዝይሪኡ ብጣዕሚ ዘገርም ፅባቐ ዘገርም መልክዕ ኣብዛ ሕምርቲ ናይዛ ከተማ ድማ ናይ ኣያ ሳንቶሪኒ ብሰማያዊ ጉልላት ዝወቀበ ናይ ቅድሚት ገፁ ከዓ بصباقو فلق زخونه ቤተክርስቲያን ናይ ኦርቶዶክስ ጥንታዊ ኦርቶዶክስ ፓናግያ ፕላሳኒ ዝበሃል ቤተክርስቲያን ፓናግያ ማለት ብኩሉ ቅድስት ማለት እዩ እዚ ከዓ ንኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደ ኣምላኽ ዝገልጽ እዩ ስለዚ እዚ ቤተክርስቲያን እዚ ዘ ቸርች ኦፍ ቨርጂን ማሪ ይበሃል እዚ ቤተክርስቲያን እዚ ሃብታም ታሪክ ዘለዎን ኣገዳሲ ቅርስታትን ወይ ድማ ኣገዳሲ ቅርሲ ናይቲ ዓዲ እዩ ናይዚ ቤተክርስቲያን ኣመሰራርትኡ ምስ ኣዝዩ ኣገራሚ ዝኾነት ተኣምር ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ቦታ ዝገበረቱ ይተኣሳሰር ኣብ ገለ እዋን ሓደ ሓረስታይ መርበቡ ኣብ ባሕሪ ሰንዲኡ ዓሳ ክገፍፍ ምስ ኣተወ ካብ ኣብ ማእከል ባሕሪ ሽምዓ ክበርህ ርኢ ናብኣ ምስ ቀረበ ድማ ናይ ኣዴና ኣይከን ማለት እዩ ኣብኣ ስእሊ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይከን ኣብኣ ትጸንሖ فريهو تمريسو نتو ماقش خيدو ينغرمو سلازي اقش دما نمس حزبي تاكيبوم صلوت غيروم شمعه ولعوم ابتا بحرياتمو ابتا ابا مسكرو تا شمعه ولعان نادينا ايكن ابا تصنحم تا ايكون بخبري اتيوم ناي قدم بيتخسان زنبرو ابا ياتوا نصبحيتو ዛ ስእሊ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ትጠፍ ናብ ካልእ ቦታ ደልዮም ክረኽቦ ኸሉ ናብቲ دحر خندي معتي نبحر زطمت بوتا أبو تصنحهم تمريسهم يمطوا كلا اجزي يمطوا يمسوا نابت بوتا كلا اجزي دما خم غيرات طرف أبو بوتا تصنح سلازي دحر ساساي اجزي ترديهم صلوت نغبر يلوم سلازي بوتا تمرص الله مالتي صلوت غيرهم صلوت مسهم مسمصلهم ቅድስት ድንግል ማርያም ተደልያ እታ ቦታ ተያ ናብቲ ባሕር እንዳጥመተ ድማ ንባሕረኛታትን ክትባርኽ ዝመረፀታ ቦታ እያ ስለዚ እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ በዚ መሰረት እዚኣ ኣብ ዝተሃኒፃ እታ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ኣብዚ ቦታ ኣትያ ኣብኡ ከዓ ክሳብ ሕጂ እዚ ከዓ ብ626 ዓመተ ምህረት ዝተፈፀመ ዓብይ ታሪክ ዘለዎ ግሩም ቤተክርስቲያን እዩ
ኣብዚ ቦታ እዚ ቫኬሽን ተዳመፅኩም ሆቴላት ሕሱራት እዮም ሓደ ግዜ ሚኒ ፑል ዘለዎ ሕሱር ቦታ እውን ትረክብ ኢኻ ብሓፂሩ ኦያ ማለት ናይ ግሪክ ናይ ሰሜስተር ፓራዳይዝ እያ ኦያ ብሓቂ ፅባቐን ስሕበታን ንምርዳእ ኩሉ ሰብ ኤክስፒሪየንስ ክገብሮ ዘለዋ ቦታ እዩ ስለዚ ሻንጣኹም ጠሪፍኩም ናብ ኦያ the pearl of Santorini vacation ተዳለዉ Thank you for listening. Stay positive, stay adventurous, and make time to explore the world.